Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini kita akan melanjutkan leson kita dengan pokok bahasan yang baru, yaitu les verbes. Je me lave, tu te laves. Maaf, je me lave, tu te lèves. Il s'aime, il se marie. Inilah dia les verbes pronominaux. Pronominaux, AUX ya, karena dia plurial. Kalau misalnya hanya satu, pronominal. Sama seperti koran. Koran bahasa Perancisnya journal. Journal, plurialnya des journaux. Voilà. Mari kita lihat bagian yang pertama, je me lave dan tu te lèves. Di sini ada dua kata kerja berbeda yang dipakai. Yang pertama, se laver, mandi ya, atau membasuh diri, se laver. Kemudian yang kedua, tu te lèves, ini dari kata kerja se lever. Voilà. Je me lave, tu te lèves. Kata kerja aslinya se laver dan se lever. Ketemu sama je menjadi je me. Inilah dia, les verbes pronominaux. Secara sederhana, les verbes pronominaux adalah kata kerja yang ada se-nya. Se. Se lever, se laver, ini namanya pronom ya. Nah, karena dia ada se-nya di depan, maka dari itu, pada saat dia dikonjugasikan, ada penambahan pronom juga. Seperti je ketemunya sama me. Je me lave. Terus tu ketemunya sama te. Tu te lave. Pakai S. Il ketemunya sama se. Il se lave. Kemudian yang nu diulang lagi nu-nya. Nous lavons. Vous lavez. Il se lave. Yang plurial. Kita lihat ya. On va voir. Les verbes pronominaux en ER. Nah, kata kerja pronominal yang berakhiran ER. Jadi, secara umum untuk konjugasinya, mereka sama persis seperti kata kerja ER. Hanya saja di depannya itu ada pronomnya. Nih, akhirannya sama. ES, apalagi untuk yang plurial ya, akhirannya sama. ONS, EZ, dan ENT. Nih. Cuman yang menjadi perhatian adalah dia ada pronomnya di depan. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Kalau je menjadi me. Nah, kurang jelas. Bentar. Ganti warna hitam. Je me. Tu te. Il, elle, on se. Nous. Diulang lagi. Vous. Il, elle, se. Yang plurial. Nah. Ini kata kerjanya se laver. Laver tadi artinya mandi. Kalau kalian masih belum mengerti kata kerja pronomino ini atau pronominal kalau dia singulier, dia sama persis seperti nama, s'appeler. S'appeler. Sama persis. Cuman bedanya kalau yang si s'appeler ini kan dia aslinya itu se. Kemudian dia ketemu sama A, makanya menjadi S apostrof. Tapi tetap sama konjugasinya. Kita tulis di atas ya. Konjugasinya, je m'appelle. Appelle. Il, elle, on s'appelle. Nous appelons. Vous appelez. Il, elle s'appelle.
Bentar, yang IL ini LS atau apa dua ya? Yang plurial. Dua mungkin. Dua apa satu? Tolong nanti koreksi ya kalau ada kesalahan di kolom komentar. Nah, sama kan? Dari awal kita belajar bahasa Perancis, pasti kita belajar je m'appelle. Je m'appelle itu dari s'appeler. Nah, ini sudah kata kerja pronominal. Comme ça. Mengerti? Vous comprenez? Il y a des problèmes? Ada masalah? Kalau ada masalah, boleh tulis di kolom komentar apa yang belum kalian ketahui. Apa yang masih bingung. On va observer maintenant le dessin. Gambarnya sur la plage, il y a beaucoup de gens, il y a du monde, ada yang lagi keramas, ada yang lagi semakie, ada yang lagi bavarder, sebronze, berjemur, ada yang lagi berendam nih. Judulnya adalah En Vacances atau liburan. On écoute le dialogue. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Ah, moi, je me lève quand le soleil se lève, je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Non, je me couche quand ma femme se couche. Ini ada cukup banyak kata kerja pronominal yang dipakai. Ada se lever. Se lever tadi artinya bangun. Kemudian ada s'habiller. S'habiller itu berpakaian. Se reposer. Istirahat. Sekali lagi, nah ini konjugasinya nih. On se lève, je me lève, le soleil se lève. Karena dia le soleil, maskulan, berarti ini masuknya il se lève. Terus ada se promener. Promener itu jalan-jalan. Se baigner. Se baigner sama dengan nager. Nager itu berenang, berendam ya. Tu te couches, ini dari kata se coucher. Se coucher sama dengan dormir. Konjugasinya nih. Tu te couches, je me couche. Le soleil se couche, berarti il se couche. Ma femme se couche, berarti elle se couche. Voilà. On va écouter encore une fois. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Ah, moi, je me lève quand le soleil se lève, je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Non, je me couche quand ma femme se couche. Kita lihat satu-satu. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? Ini artinya enak banget ya pas liburan. Qu'est-ce qu'on est bien en vacances? On se lève tard, on s'habille n'importe comment, on se repose. Bangunnya telat atau bangunnya siang ya. Kita berpakaian apa aja, kita beristirahat. Kemudian l'homme berkata, ini kayaknya mereka yang bercakap-cakap. Moi, je me lève quand le soleil se lève. Saya bangun ketika matahari terbit. Nah, inilah dia. Kalau kalian menjadi penterjemah ya, je me lève quand le soleil se lève. Diterjemahkannya bukan saya bangun ketika matahari bangun, melainkan saya bangun ketika matahari terbit. Je me promène sur la plage et je me baigne longtemps. Saya berjalan-jalan di pantai dan saya berendam atau saya berenang cukup lama. Et le soir, tu te couches quand le soleil se couche? Dan di malam hari, apakah kamu tidur pada saat matahari terbenam? Nah, tu te couches quand le soleil se couche? Matahari terbenam. Bukan tidur juga mataharinya. Non, je me couche quand ma femme se couche. Saya tidur ketika istri saya tidur. Voilà.
Comme ça. On va voir maintenant les exercices. Ada 3 nih exercisenya. Posez des questions. Ajukan pertanyaan. S'appeler. Comment? Comment vous appelez-vous? Siapa nama Anda? Oke. Ini merupakan cara bertanya yang formal ya. Kata tanyanya dulu, comment. Kemudian verbenya. Vous appelez. Baru habis itu sujetnya. Vous. Comment vous appelez-vous? Se lever. À quelle heure? Oke. À quelle heure? Kata tanyanya dulu. Vous levez-vous. À quelle heure vous levez-vous? Jam berapa Anda bangun? Pakainya vous semua ya. Oke. Kata tanyanya dulu. Di mana? Jangan lupa U-nya ada aksen graf yang turun ke bawah. Où vous promenez-vous? Promenez-vous? Je me promène sur la plage. Comme ça. Oke, lagi. À quelle heure? Vous couchez-vous? Pourquoi? Se dépêcher ini terburu-buru ya. Pourquoi? Vous? Ini aksennya ada 2. Aksen aigu naik ke atas sama aksen sirkonfleks yang topi. Aksen sirkonfleks dibacanya sama aja sih sebenarnya dibacanya aksen sirkonfleks. So, siapin aksennya dulu ya. Aksen sirkonfleks. Dépêcher. Buru-buru. On se dépêche. On se dépêche. Cepat buru-buru. Dépêchez-vous. Kenapa Anda terburu-buru? Pourquoi vous dépêchez-vous? On corrige. Yap, benar semua. Kita dengerin ya. À quelle heure vous levez-vous? À quelle heure vous levez-vous? Où vous promenez-vous? Où vous promenez-vous? À quelle heure vous couchez-vous? À quelle heure vous couchez-vous? Pourquoi vous dépêchez-vous? Pourquoi vous dépêchez-vous? Harus gitu ya bacanya ya. Exercice 3. Répondez selon le modèle. Vous vous couchez tard le samedi? Oui, le samedi, nous nous couchons tard. Oh, mengkonjugasikan dari nous, dari vous, maaf, vous vous couchez, menjadi nous nous couchons. Oke. Vous vous levez tôt le lundi? Oui. Bon. Tôt le lundi, nous nous levons tôt. Oh, harinya tidak disebutkan. Kita mesti siapin aksennya dulu ya. O-nya pakai aksen sirkonfleks yang topi. Oui, nous nous levons tôt. Ini walaupun akhirannya ada T ya, tapi T-nya nggak dibaca ya, tolong ya. Fokusnya itu ke O-nya dan agak panjang. Nous nous levons tôt. Vous vous promenez le dimanche? Oui. Nous promenons. Vous vous reposez en vacances? Oui. Reposons. Vous vous couchez tôt le dimanche? Oui. Couchons tôt. Karena Monsieur terbiasa nulis dan menjawab kalimat lengkap ya, harusnya ini. Vous vous couchez tôt le dimanche? Oui. Le dimanche, nous nous couchons tôt. On corrige.
Oh, iya, 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 iya. Keterangannya lupa. Le samedi. Le samedi. Le lundi. Oke, koreksi lagi. Le dimanche. En vacances. Le dimanche. Kurang teliti. Voilà. Sudah benar semua. Exercice yang terakhir. Répondez selon le modèle. Vous vous réveillez vers 7 heures? Oui, oui, quand je me réveille, il est environ 7 heures. Vous vous réveillez vers 7 heures? Oui, quand je me réveille, il est environ 7 heures. Nah, ini dari kata kerja se réveiller. Sebenarnya se réveiller ini diterjemahkannya sama seperti se lever ya. Cuman bedanya kalau se réveiller itu di tempat tidur membuka mata, kalau se lever itu di tempat tidur membuka mata dan bangun dari tempat tidur. Itu beda. Vous vous réveillez vers 7 heures? Anda bangun sekitar jam 7? Oui, quand je me réveille, il est environ 7 heures. Ya, ketika saya terbangun, jam menunjukkan kira-kira pukul 7. Ini artinya sama nih. Vers, environ. Ini kira-kira atau sekitar artinya. Around. Nomor 1. Vous vous levez vers 7h05? Oui. Je me... Ah, kalau dikonjugasikan, je ada aksennya. Aksen graf yang turun ke bawah. Je me lève. Oui, quand je me lève, il est environ 7h05. Oh, dipisah begini. Oke. Vous vous douchez vers 7h30? Oui. Quand je me douche, il est environ 7h30. Nah, ini dari kata kerja se doucher ya. Sebenarnya dia sama dengan selave. Sama mandi. Cuman bedanya, kalau se doucher itu mandinya pakai shower, kalau selave mungkin dia di bathtub ya. Atau pakai gayung. Selave. Vous vous habillez vers 8 heures? Oui. Quand je m'habille, il est environ 8 heures. Vous vous couchez vers minuit? Oui. Je me couche, il est environ minuit. Pada saat saya tidur, jam menunjukkan kira-kira pukul 12 malam. Kira-kira tengah malam. Ya, sudah benar semua. Dengerin deh ya untuk menutup ya. Oui, quand je me lève, il est environ 7h05. Oh, il est environ disambung. Oui, quand je me douche, il est environ 7h30. Il est environ 7h30. Oui, quand je m'habille, il est environ 8 heures. Il est environ 8 heures. Oui, quand je me couche, il est environ minuit. Il est environ minuit. Environ nggak pakai S, kalau vers pakai S. Voilà, c'est tout. C'est fini notre leçon. Notre première leçon. Nanti kita akan lanjutkan kembali video yang kedua dengan Ilzem dan Ilsemari. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.